Welcome to the English Worship Jokja podcast. I'm Pastor Jamie Kemp, and I'm excited that you're joining us for this week's message. English Worship is a charismatic, Christ-centered community. We want to empower you to pursue your God-given purpose in God's global plan. To find the most updated information about English Worship Jokja and how you can get connected, follow us on Instagram at EWJokja. Thanks for listening. Shalom, Shalom. selamat pagi semua. Semua sehat, baik. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini adalah hari yang spesial Brothers and sisters, today is a special day karena hari ini adalah hari pelantikan gembala sidang di tempat ini. because today is the day that we have pastor installation. Pastor Elia Pastor akan memegang tanggung jawab untuk menjadi gembala di tempat ini. Pastor Ilya will receive the authority for this congregation. Menjadi gembala bukan sekedar sebuah jabatan, Being a lead pastor is not just a position, tapi ini adalah sebuah panggilan ilahi. but this is a divine calling. Seorang gembala bukan hanya pemimpin organisasi, A pastor is not just a leader of an organization, melainkan pelayan jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan. but a shepherd to the souls that God has entrusted. Karena itu saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul Gembala yang berkenan di hati Tuhan. So that I will share about a sermon with the title, A Shepherd After God's Own Heart. Apakah kita bisa membaca dari 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 5? Can we read from the 1 Peter 5, 2 to 5 altogether from NLT? SV bisa tolong membacakan? Or I can read it for us. 1 Peter 5, 2 to 5. Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don't lord over it. Don't load the people assigned to you to your care, but lead them by your own good example. And when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders, and all of you dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud but gives grace to the humble. Amen. Rasul Petrus memberikan prinsip yang sangat jelas. The Apostle Paul gives clear principles Tentang bagaimana seorang gembala harus melayani. about how a shepherd should serve. Yang pertama, The first one, gembala yang melayani dengan hati. a shepherd who serves with a willing heart. Ada satu ayat, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukacita. Not grudgingly, but willingly. Seorang gembala sejati tidak melayani karena tekanan atau kewajiban, A true shepherd does not serve out of pressure or obligation, tetapi karena panggilan dan kasih kepada Tuhan. but because of calling and love for God. Pelayanan bukan beban, melainkan kerinduan hati. Ministry is not a burden, but a longing from the heart. Jika hati kita benar, pelayanan akan menjadi berkat. If our heart is right, ministry will become, Bukan Blessing. sebuah kelelahan yang pahit. it's not a bitter exhaustion. Layanilah dengan sukacita, Serve joyfully, bukan dengan terpaksa. not reluctance. Ingat bahwa ini adalah panggilan Tuhan, Remember that this is God's calling. bukan sekedar tugas manusia.
not just a human task. Yang kedua, The second one, gembala yang murni dalam motivasi. a shepherd pure in motivation. Petrus berkata, jangan kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. The Apostle Peter said, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Motivasi adalah kunci, Motivation is the key, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, not for personal gain, bukan untuk popularitas atau posisi, not for popularity or position, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, but for the glory of God, untuk pertumbuhan jemaat. for the growth of the church. Jaga hati dari ambisi pribadi. Guard your heart against personal ambition. Tetap fokus pada tujuan. Stay Ilahi. focused on the divine purpose. Yang ketiga, The third one, gembala yang menjadi teladan. a shepherd who sets an example. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah, tetapi jadilah teladan. Don't lord it over, but lead them by your own good example. Kepemimpinan rohani bukan soal kuasa, tetapi teladan. Spiritual leadership is not about power, but about example. Saya menggembalakan I'm shepherding, dan saya memuridkan I'm doing discipleship di gereja Haleluya. at the church named Hallelujah. Saya selalu berpesan I always give message kepada pelayan-pelayan yang melayani. to the servants who serve. Jangan pernah hanya bisa berkhotbah. Don't just be able to give a sermon. Khotbahkan apa yang sudah kita lakukan. You preach what you have already done. Yang belum pernah dilakukan, simpan dulu. If you haven't done it, keep it first. Jangan dikhotbahkan. Don't preach it now. Seorang gembala memimpin dengan hidupnya. A shepherd leads with his or Menjadi her contoh own life, dalam iman, kasih, kerendahan hati. being example in faith, love, and humility. Jemaat lebih melihat hidup daripada mendengar kata-kata. The church sees the life more than hear the words. Hidup harus sejalan dengan firman. Life must be aligned with the word of God. Kepemimpinan dimulai dari karakter. The leadership begins with character. Yang keempat, The fourth one, gembala yang menantikan upah kekal. a shepherd who waits for eternal reward. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. You will receive a crown of never-ending glory and honor. Tuhan melihat setiap pelayanan, The Lord sees every ministry, kesetiaan dalam hal kecil, faithfulness in small things, pengorbanan yang tersembunyi, hidden sacrifices. upah sejati bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. True rewards do not come from man, but from the Lord. Tadi pagi saya berkhotbah, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. This morning I preach, do everything as if it is for the Lord. Kita bisa mengubah kegiatan kita setiap hari. We can change our activities every day. Mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal yang kecil. Start from simple things, start from little things. Seperti misalnya, firman Tuhan berkata, apabila kamu makan dan minum, For example, the Lord says, whenever you eat or drink, lakukan seperti untuk Tuhan. do it as it is for the Lord. Ketika engkau bangun pagi, lakukan seperti untuk Tuhan. When you wake up in the morning, do it for the Lord. Maka bangun pagi akan
bergairah. So when you wake up in the morning, you will feel excited. Kita tidak kehilangan upah. We do not lose our reward. Yang seharusnya bangun pagi tidak mendapat upah, When actually in the morning you shouldn't have any reward, tetapi karena kita melakukan bangun pagi untuk Tuhan, but because you wake up in the morning for the Lord, maka bangun pagi akan membuat kita mendapat upah dari Tuhan. so waking up in the morning will make you receive the reward from the Lord. Dan bangun pagi akan menjadi bersemangat, And you will be excited to wake up early. berdoa memuji Tuhan. Pray and worship the Lord. Ya, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana, So when we do very simple things, seperti di rumah kita membantu bersih-bersih, for example, at home we help to clean the house. kita memperlakukan kakak, adik, orang tua kita. We treat our brother, sister, our parents. Perhatikan, itu hal biasa. Tetapi ketika kita mengubahnya, melakukan seperti untuk Tuhan, That's normal thing. But when you do it as you do it for the Lord, it will change. seharusnya kita cemberut, When you want to frown, tapi ketika kita melakukan untuk Tuhan, kita senyum kepada saudara kita di rumah. but when we do it for the Lord, we smile to our brothers and sisters. Ketika kita jengkel, When we are upset, tetapi karena kita melakukan untuk Tuhan, but because we do it for the Lord, kita berkata-kata yang baik kepada mereka. we say good things to them. Dan apa yang terjadi? Then what will happen? Tuhan memberikan upah kepada kita. The Lord gives us reward. Amen. Amen. Saudaraku sekalian, Our brothers and sisters, gembala yang menantikan upah yang kekal. a shepherd who waits for the eternal reward. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. You will receive a crown of never-ending glory and honor. Tuhan melihat setiap pelayanan, The Lord sees every act of ministry, kesetiaan dalam hal kecil, faithfulness in small things, pengorbanan yang tersembunyi, hidden sacrifices. upah sejati bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. True rewards do not come from man, but from the Lord. Janganlah kita mencari pengakuan manusia. Don't seek for human recognition. Tetap setia karena Tuhan menyediakan upah kekal. Remain faithful because God gives eternal rewards. Yang terakhir, yang kelima, The last one, the fifth one, jemaat yang mendukung dengan kerendahan hati. a church that supports with humility. Gembala tidak bisa melayani tanpa jemaat. A pastor cannot serve without the church. Harus ada kontribusi dari jemaat. There should be contribution from the church, from congregation. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dress yourselves in humility as you relate to one another. Pelantikan gembala bukan hanya tentang pemimpin, tetapi juga tentang jemaat. The installation of the lead pastor is not just about the leader, but also about the church. Jemaat dipanggil untuk tunduk The church is called to be submissive dan menghormati pemimpin rohani. and respectful to the spiritual leader. Hidup dalam kerendahan hati. Live in humility. Mari kita dukung gembala yang mendengar panggilan Tuhan melayani di tempat ini. Let us support our leader who hears the God's calling and serve us here. Peran jemaat sangat-sangat penting.
our contribution is very, very important. Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Dukunglah gembala dengan doa dan kesatuan. Support the pastor with prayer and unity. Bangun hubungan yang sehat dalam tubuh Kristus. Build healthy relationship within the body of Christ. Hari ini kita belajar. Today we learn Gembala dipanggil untuk melayani dengan hati, that a pastor is called memiliki motivasi yang murni, to serve with a willing heart, have Menjadi pure teladan. motivations, be a good example, setia menantikan upah Tuhan, faithfully wait for God's reward. dan jemaat dipanggil And the church is called untuk hidup dalam kerendahan hati to live in humility dan mendukung pemimpin. and support the pastor. Amin. Amen. Siapa yang suka itu? Who likes that? Haleluya. Hallelujah. Kayaknya belum semua angkat tangan. Not everybody. Haleluya. Hallelujah. English worship akan tumbuh dan berkembang dan tidak akan tetap ada di sini. English worship will grow and expand, and you will not be in this place anymore. Karena tempat ini akan penuh. Because this place will be too full. Dan kita akan pindah ke tempat yang lebih besar. And we will move to a bigger place. Amin. Amen. Saudaraku sekalian, Our brothers and sisters, kerjasama yang baik a good cooperation antara gembala dan jemaat between the leader and the church akan menghasilkan buah-buah yang lebat. will produce fruits so fruitful. Pesan terakhir kepada gembala yang dilantik. The final message for the lead pastor. Gembalakanlah kawanan domba Allah dengan kasih, kesetiaan, dan keteladanan. Shepherd the flock of God with love, faithfulness, and good example. Pesan kepada jemaat, And to the church, berjalanlah bersama dalam kerendahan hati. walk together in humility, Supaya gereja bertumbuh so the Dalam- church grow dalam kehendak Tuhan. in the will of God. Tuhan akan memberkati luar biasa. The Lord will bless us abundantly. Dengan bergandengan tangan, Hand in hands, saling mendukung, support each other. kita akan tumbuh tak terbatas. We will grow. Baik. Saya pernah menjadi gembala yang tidak punya jemaat. I've been a pastor with no congregation Karena saya merintis sebuah gereja baru. because I pioneered a new church Beberapa puluh tahun yang lalu, many years ago. itu sangat sederhana. It was so simple. Saya datang ke satu kota yang saya tidak kenal, I came to a town that I didn't know. saya kontrak rumah, I rented a house. murah sekali rumahnya, It was so cheap. dan kemudian saya mulai mencari kenalan satu demi satu. So I get to know people one by one. Dalam waktu 1 bulan, In 1 month, saya bisa mengumpulkan 15 orang. I could gather 15 people. Tapi itu bukan jemaat, But they were not congregation. belum jemaat. Not yet. Mereka hanya jangkauan. They are just people to reach out. Orang-orang baru, They are new people. orang-orang yang berkesusahan. They are people with struggles. Ada persoalan ini, ada persoalan itu, They have this problem, that problem. dan kita harus menolong satu demi satu. And we had to help one by one. Kemudian kita bertumbuh
dari minggu ke minggu. And we grow from week to week. Akhirnya menjadi sebuah jemaat. Finally, it becomes a church. Mereka diajar, They are taught, they are taught, they are taught. dan kemudian mereka mulai mendukung. And then they started to support. Tidak ada persembahan, No offerings, ya, tidak ada support, no support. dan kita bertumbuh dari bergaul hari demi hari. And we grow from get to know each other day by day. Saya bekerja, I work. saya punya teman orang Jogja. I have a friend who is from Jogja. Dulu saya dari Jawa Timur. I was from East Java. Teman saya dari Jogja bisa bikin bakpia. My friend from Jogja could make bapia. Kita bekerja bikin bakpia. We made bapia. Kita mendapat untung We get profit, dan kita bisa hidup. so we could live. Setelah saya merintis di kota Tegal, di kota papanya. I pioneered the church in Tegal. Setelah berdiri sebuah jemaat, After a church is built, saya berpindah ke tempat yang lain. I moved to another place. Saya ke Cilacap. I went to Cilacap. Saya merintis. Saya datang hari Rabu. I pioneered. I came on Wednesday. Di sana tidak ada jemaat, There was no congregation, no church, tapi sudah ada rumah. but there was a house. Dan saudara tahu rumahnya di mana? Do you know where the house is? Namanya agak sedikit menakutkan. The name is a bit creepy. Tempatnya di Kauman. Oh, the name is Kauman. Do you know Kauman? Kauman itu adalah daerahnya orang Muslim. Di sebuah kota selalu ada nama Kauman. Kauman is a village for our cousins, our cousins area. In every town, in every city, there is always an area named Kauman for Muslim. Saya datang hari Rabu, So I came on Wednesday. saya hanya kenal satu keluarga, I only knew one family. yaitu pemilik rumah yang kita beli. So he's the owner of the house that we bought. Maksud saya dibeli oleh GSJA. Yeah, the house was bought by Assemblies of God, GSJA. Hanya dialah yang saya undang untuk kebaktian. So I invited him to come to the service. Istri saya pimpin pujian, My wife lead the worship, dan kemudian saya berkhotbah di hadapan 5 juta orang. and I preach in front of 5 million people. Haleluya. Dan itu bertumbuh dari minggu ke minggu, And it grow from week to week, dimuridkan dari hari ke hari, being discipled day by day, kemudian menjadi sebuah jemaat. and it become a church. Dan kemudian jemaat mulai mendukung, And then the congregation start to support. mereka mulai berpartisipasi, They participated. mereka punya andil, They do something to support, dan gereja mulai tumbuh dan berkembang. and the church grow and grow. Di tempat ini ada banyak orang. In this place, there are so many people. Saya percaya I believe saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. you are the people who are called by God. Saudara adalah orang-orang yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan. You are equipped by the Lord. Saudara adalah orang-orang yang mendengar suara Tuhan. You are the people who hear the Lord's Barangkali voice. saudara bukan pendeta, Maybe you are not pastors, tetapi jemaat Tuhan memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan pendeta. but the congregation of the Lord has function that is not different from a pastor. Karena saudara dipanggil untuk melayani bersama-sama dengan gembala. Because you are called to serve together with the pastor. Amin. Amen.
Mari kita maju bersama. Mari kita let's go forward together. Let's go. Amin. Amen. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan, Lord, kami serahkan hamba-Mu yang dilantik hari ini. we put your servant who is installed today. Berikanlah hati seorang gembala, Give a heart like a shepherd, penuh kasih full of love dan kesetiaan. and faithfulness. Dan jadikanlah kami jemaat ini And let us become a congregation, satu dalam kasih dan kerendahan hati. unity in love and humility. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of the Lord. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. I hope you enjoyed today's sermon. Feel free to contact us with any questions through our Instagram @EWJokcha. Feel free to share this podcast with others. Until next time, may God bless you and keep you.